Ubai này, anh kan kun hule bi na, chopra hule bi, anh kan kiti la kam tu kuri boli olai, kile mane, aji kali tu itu lockdown kan kiki kan na, achanak pra ashi bole, pishi tok pa itu karne, kiti tu kuri boli olai, kiti la olai kene kha bole na. Family member, welcome back to my channel. Kiman jun viewers kan ase, subscriber kan ase, sob ami la channel des. Welcome kuri ase. To aji tu moi kiti ja la vlog ase. To baba ama kan tu morning bra. Uthya sa jai jese, morning la phatpi tati khabo gana jai jese. To moi tu etyai uthi kina etyai jai ase. Ida to time bi bishi late hoise. Aro moi last night man khung phalwa khumana etu karone moi olop late kuri na uthise. Etu karone etyai jai ase. To mokhan achi kam guru boli ase, mokai bi hali boli ase. Aro kunithan itu bi forward la rice ase, itu bi hali boli ase. Kile mane mohan du forward pra mohan du pustila rules la. Ek par bra he mohan du ek chun bra ek tin enka nahale kile mane aji du mohan ek par bra first sab mane ek par bra halya la kali person bra du nijor la time anytime olai gena halibo pare. To etu karone mohan moi bi aji du moi la baba ama kan matlab kuribo kan chaise moi to khiti bi na jai moi to bosti de boi thake moi to dusra kam niku bi na kore moi bishi alchi man ekta ase hole bi aji du moi baba ama ge matlab kuribo koina chaise. To pungja biche de apni kan lode na kinga kam kuribo edo pichon kan kinga hali bole ase na edu kan sob dikhai di bole ase. To apni kan bi skip na print side bi to moi pungja biche de sob apni kan lode dikhai di bole noi cho. To sade mohan tu alak jagah de ase. Bye bye. Dan la khiri de ase. Aro moi bi moi la khiri de ase. To moi la khiri bi pungja ase. O tate gas dikha to tate ase. To sabi moi bi itia pungji she khiti na khiti la khor tate ase. To moi la baba ama khan tu morning bright charwa na halishi to mokai kan sabi dan 18% to hali di dishe. Ami bi ginga kam kuribo sai sabe amne khan be te phuni la bacha ase de tati buki nakha na ako aibo kile na aibo kokai khan du inga asti aido cho khiti khori ja bungsi de baba khan du morning bra jese aji la chingso apni tem chon na wa dio ase aji la tau du mola mama se do aro du mola baba se skip na gurin side bi de halia la kin ka libo sab dikhai di bole ase de baba tu gunithan halia ase. To moi bi etu gunithan na etu halia matlab kuribo bichon tu hali di dise. To mati tu etu bra pon kuri di bole ase etu rana inka mati khan bra enka pon kuri dibo sabi dikhai dibo kinaka pon kuri ase. Mandu to kya mano ase inekai khiti la kam ra he life to run kura ase de family member kan idu karne kiman jonna video naudun sai ase apni khan morom bra mugi be support koribe aro kiman jon bra mugi etia support kuri ase apni khan bi morom bra nar ki kena continue koribe de. To video tu bia phal sob dikhai de bole ase. To moi la ama khan to mokai hali ase. To baba moi tu chundu itu ka kam kore de hey aji tu
kiti la kang ki kuri ase sab dikai di bole ase alchi na guru ke video sabe sai dibi shi lamba bole video du lebi skip na guru na sai dibi oh atai la oh Kami kan lah khiti osor manu kan bi hali ase dan masa sih kan ne kuni than hali ase itu kuni than lah pichun hali ase itu moi lama ase inka philai dia ase de ini ka hali hali jabo aro mo kamra itu mati rana pon kori jabo le ase te out oh sebo ne te cha khawala ase tum moi du aigina 30 minutes bi kam grana cha khabar time bongji jeshi te cha khali bula ase de cha khai lu bula ase abi la sha tsa war来 观众们 哇 TV 新日本呢 아베 상 TV 新日本呢 오 역시 또 가볼래 하세요 저한테 많이 때 자 가려 하세요 저거 종자 더고 이때야 군이단 할리아 고담 그러시 또 이때야 먹어야 간 할리 볼래 하세 이두이 어디야 하세 비준도나 또 고담 그러시 걸래 칼로 খাইলবো 또 버스 부스티 যাই যাব তো ইতিয়া এটো হালি বলে আছে দেই Hi, morning bra. Hot na khai. Ek pa jinis nai khawale ase le morning bra na khai na aro. Ida do bishi book lagi jaise edu karne khai lo ase. Akhun de banai se. Gorilla brok me ta se. Edu khawale ase de. Di sora khang me ne bi. Batang dum se da sora.这样个把子，那些这么是男的个，那么，我们是买什么是？这个是。俺们必须的那个。আজি বি কামবি ঠিক কৰি দিছে আৰু খতম কৰি দিছে সানবি ইমান আছে টাইম বেছি ৰিমেইন কৰি কিনে আছে হলিবি খতম কৰিছে তো বাবাস পুষ্টি যাই আছে তো আজি লা ভিডিঅ'টো ইয়াতে পৰাই খতম কৰিবলৈ আছে তো তাৰ ভিতৰত আছে চাৰ্জ অলপ টকা আছে এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে পৰাই খতম কৰি আছে দেই